Salam alaikum. Dans la vidéo, Inch'Allah, on va parler du dernier groupe des figures de style. Les figures de substitution. أي ديال الإبدال أو الاستبدال. هذا الجروب كيضم لنا la périphrase, la métonymie et dernièrement la synecdoque. Et on commence par la périphrase. Elle consiste à dire en plusieurs mots ce qui peut être dit en un seul. أي بمعنى في بلاصة ما كنستعملو كلمة واحدة كنستعملو عبارة أو مجموعة ديال الكلمات، أو بمعنى آخر كنبدلو كلمة بمجموعة ديال الكلمات. Donnons un exemple. Je vois le roi des animaux. كنلاحظ في la phrase le roi des animaux راه هو le lion. Alors في عوض ما استعملنا le lion استعملنا le roi des animaux. Alors on a utilisé à la place d'un mot plusieurs mots. Et on passe à la deuxième figure, c'est la métonymie. Elle remplace un mot par un autre lié au premier par un rapport logique. أي بمعنى كنبدلو كلمة بكلمة أخرى اللي كتربطها بها علاقة منطقية. ك le contenu par le contenant. كنبدل المحتوى بالشيء المحتوي. Exemple, boire un verre. شرب كأسا. ما شربش الكاس ولكن شرب داك الشيء اللي في الكاس. Les personnes par le lieu. كنبدلو الأشخاص بالمكان. Exemple, toute la ville est heureuse. المدينة كاملة فرحانة. راه ماشي المدينة، بدلنا الأشخاص اللي في المدينة بالمكان اللي هو المدينة. L'œuvre par l'auteur. كنبدلو الكتاب بالكاتب ديالو. Par exemple, j'ai lu أحمد الصفريوي. قريت أحمد الصفريوي. الأصل راه هو j'ai lu l'œuvre. Par exemple, la boîte à merveilles. وبدلناها بالكاتب ديالها اللي هو أحمد الصفريوي. La cause par l'effet. كنبدلو السبب بالمفعول أو النتيجة ديالو. Par exemple, Socrate a bu la mort. سقراط شرب الموت. هو الأصل راه شرب السم السبب وبدلناه بالنتيجة ديالو ولات Socrate a bu la mort. شرب الموت. Et dernièrement, la synecdoque. Elle fait partie de la métonymie. هي كتنتمي la métonymie. Elle remplace كتستبدل le tout par une partie. كتبدل لنا الكل بجزء منه. Par exemple, les voiles s'éloignent dans la mer. الأشرعة كتبتعد في البحر. Alors في عوض ما نقولوا les bateaux الكل استبدلناه بلي voiles اللي هما جزء منه. L'objet par sa matière. كنبدلو الشيء بالمادة اللي مصنوع منها. Par exemple, ils se battent avec le fer. كيتقاتلوا بالحديد. هنا في عوض ما نقولوا l'épée السيف بدلناه بالمادة المصنوع منها اللي هو الفير أو الحديد. Et on va faire maintenant un exercice. Identifiez les figures de style dans les phrases suivantes. 1. Saïd a trouvé un toit. 2. Le Brésil a vaincu le Chili au final. 3. J'ai visité la ville rouge. 4. Il monte le vaisseau du désert. Et 5. Il joue du Mozart. غتوقفوا la vidéo وتحاولوا تعطيو أجوبة avant de passer à la correction. Et maintenant la correction. 1. Saïd a trouvé un toit. كتلاحظوا في la phrase بدلنا la maison اللي هي الكل بجزء منها اللي هو le toit السقف. Alors c'est une synecdoque. 2. Le Brésil a vaincu le Chili au final. كنلاحظوا أنه بدلنا les personnes les joueurs بالبلد ديالهم le lieu. بدلنا les personnes par le lieu. Alors c'est une métonymie. 3. J'ai visité la ville rouge. تلاحظوا معايا هنا la ville rouge المدينة الحمراء هي مراكش. إذا بدلنا كلمة بمجموعة من الكلمات. C'est une périphrase. 4. Il monte le vaisseau du désert. سفينة الصحراء. Le vaisseau du désert. هي الجمل. Alors بدلنا le chameau اللي هو الجمل بسفينة الصحراء le vaisseau du désert. بدلنا كلمة بمجموعة من الكلمات. C'est la périphrase. 5. Il joue du Mozart. هنا كتلاحظوا معايا بدلنا الموسيقى بالمؤلف ديالها اللي هو موزار. Alors c'est une métonymie. نتمنى تكونوا استفدتوا من l'exercice et aussi l'explication.
إلا عجبكم المحتوى كما العادة دعمونا بجيم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وفي الاخر كنقول لكم كما العادة الله يوفق الجميع.